94 94 94 94 94 94 حروف ربط 1 Conjonction 1 Conjonction 1 حروف ربط 1 Conjonction 1 Conjonction 1 صبر کن تا باران بند بیای. Attends que la pluie cesse. Attends que la pluie cesse. صبر کن تا باران بند بیای. Attends que la pluie cesse. Attends que la pluie cesse. صبر کن تا من کارم تمام شود. Attends que je termine. Attends que je termine. صبر کن تا من کارم تمام شود. Attends que je termine. Attends que je termine. صبر کن تا او برگردد. Attends qu'il revienne. Attends qu'il revienne. صبر کن تا او برگردد. Attends qu'il revienne. Attends qu'il revienne. من صبر می کنم تا موهایم خشک شود. J'attends que mes cheveux sèchent. J'attends que mes cheveux sèchent. من صبر می کنم تا موهایم خشک شود. J'attends que mes cheveux sèchent. J'attends que mes cheveux sèchent. من صبر می کنم تا فیلم تمام شود. J'attends que le film soit fini. J'attends que le film soit fini. من صبر می کنم تا فیلم تمام شود. J'attends que le film soit fini. J'attends que le film soit fini. من صبر می کنم تا چراغ راهنما سبز شود. J'attends que les feux soient au vert. J'attends que les feux soient au vert. من صبر می کنم تا چراغ راهنما سبز شود. J'attends que les feux soient au vert. J'attends que les feux soient au vert. تو کی به مسافرت می روی؟ Quand pars-tu en congé? Quand pars-tu en congé? تو کی به مسافرت می روی؟ Quand pars-tu en congé? Quand pars-tu en congé? قبل از تعطیلات تابستان؟ Avant les vacances d'été? Avant les vacances d'été? قبل از تعطیلات تابستان؟ Avant les vacances d'été? Avant les vacances d'été? بله، قبل از اینکه تعطیلات تابستان شروع شود. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. بله، قبل از اینکه تعطیلات تابستان شروع شود. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. Oui,
avant que les vacances d'été ne commencent. قبل از اینکه زمستان شروع شود، سقف را تعمیر کن. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. قبل از اینکه زمستان شروع شود، سقف را تعمیر کن. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. قبل از اینکه سر میز بنشینی، دستهایت را بشوی. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. قبل از اینکه سر میز بنشینی، دستهایت را بشوی. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. قبل از اینکه خارج شوی، پنجره را ببند. Ferme la fenêtre avant de sortir. Ferme la fenêtre avant de sortir. قبل از اینکه خارج شوی، پنجره را ببند. Ferme la fenêtre avant de sortir. Ferme la fenêtre avant de sortir. کی به خانه می آیی؟ Quand viens-tu à la maison? Quand viens-tu à la maison? کی به خانه می آیی؟ Quand viens-tu à la maison? Quand viens-tu à la maison? بعد از کلاس؟ Après le cours? Après le cours? بعد از کلاس؟ Après le cours? Après le cours? بله، بعد از اینکه کلاس تمام شد. Oui, après que le cours est terminé. Oui, après que le cours est terminé. بله، بعد از اینکه کلاس تمام شد. Oui, après que le cours est terminé. Oui, après que le cours est terminé. بعد از اینکه او تصادف کرد، دیگر نتوانست کار کند. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. بعد از اینکه او تصادف کرد، دیگر نتوانست کار کند. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. بعد از اینکه او کارش را از دست داد، به آمریکا رفت. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. بعد از اینکه او کارش را از دست داد، به آمریکا رفت. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. بعد از اینکه او به آمریکا رفت، ثروتمند شد. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. Après être allé en Amérique, il est devenu riche.
بعد از اینکه او به آمریکا رفت ثروتمند شد. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. Après être allé en Amérique, il est devenu riche.